ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи мо. Ирӯз 19 октябри соли 2023. ирӯза навор фақат оиди Mercedes, Nexio, 4-5 дона Opel ҳастанд. Hyundai Avant як дона дорем. як дона ягон хона бари шумо. Тамошо кунед. Дар ҳамин навор имкон боша агар амо лайкора бумонем бачаҳо. Дар канал подписатсия кунед. Вақте ки мо навори нав кардем шумо хабардор мешен. خانه با زمین کوارتیر و تکنیک کمپانی آفیس اپاراتو باشه اگر ایما واتساپ داریم بردارون روانش کنین ما حرکت میکنیم در نوارای بعدا رکلام کرده بفروشیم بتیم خلاصه شما را دستگیری کنیم. در کامنتر حتما نایزیم و شما از کدام مارکای ماشین زیادتر لازمه ما در نوار بعدا همون را گفته بهرشون پیشنهاد میکنیم. اعلان تماشا کنین، لایک و رامونین با حضور تماشا کنین. ما باشیم طرف ماشین بزرگ میریم. یکم خانه فروشی بچه عزیز. خانه فروشی زمینی 6 سوتیق زمین 4 در خانه 130,000 سومون نرخش باز معامله داره. ناحیه رودکی دهه چارگلتپه 6 سوتیق زمین سوید داره. کلی آبی سیتونگه داره. 4 در خانه آشخانه و غیره ها. ای بازار لنسکی رایان آبشی 4 کیلومتر میگه راهی یعنی که دوریش. پیش خانه مکتب، مغازه و دیگر. خلاصه جای میشید 130,000 سومونی. وارینت علیشی هسته خودتون پیشنهاد کنین. یگان خلاصه که زنگ زنین امی رقمای رو اکرام داده با خودتون گپ زنین بردار عزیز اویدی خانه و وارینت علیشیش. دیم ماشین فروشی دوستان عزیز مرسدس بنز یک کلاس قبول کردیم در قمسنگیر بردار عزیز. سالش 1994. میگن 45,000 سومانی میفروشیم. رقمایی که در روی اکرانتون روسیه واتساپ دارن میتونین مراجعت کنین یا اینکه رقمای دستی تاجیکستان اینش هم میتونین زنگ زده اویدی ماشین با معلوماتی پرراشا بگیرین. ابیا موتور د کاروکا مکانیکا بنزین گاز حجت سالانه ماشین قرار داره در ناحیه قمسنگیر. نرخش 45,000 سومانی. باز کمتر معامله هم میشوه. خریداری انیق باشین اگر زنگشان زنین اویدی ماشین معلومات را بگیرین. در همون کامنتر بچه ما سیلکای تلگرام موندگیم در این پادپیسات سکنین. تمام نمودی مول محصولات را بهره همون تماشا کردیم. خلاصه بدروین محقولتون میشوه. سیلکا در کامنتریا. ماشین فروشی نوبتی دی ماشین خوندای الانترا در ناحیه فرخار سالش 2002 بردار عزیز. نرخش باشه 25,000 سومانی میگن. ابیا موتور 2 لیتر کاروبکش مکانیکا گاز بنزین کار میکنه. دروش الکتروپاکت حجت نداره. 4 بالون نو زدگی پوسیدگی نداره. خدوای نو کردگی. نرخش باشه 25,000 سومانی میگمش میگه با معامله هم داره گفتن. همین خیلی مثال اویدی ماشین معلومات را نویسن. وارینت های علیشی هم هسته بردار عزیز. مقصد خب یگان نامید اوپل استرا اف، اوپل خچبک و دیگر باشه. اگر مرحمت پیشنهاد کنین گفتن واتساپ داریم در همین رقم 937 37 49 39 مرحمت. از نامی کانال های ما گپ زنین انشالله باز شما سکت هم میکنم. ماشین فروشی سیم بردار عزیز نگاه کنین که دیو نکسی سالش 1995. رقمشون 885 07 0071. همین رقمای سوی به همین نکسیه. همین در زنگ زنین. در دوشنبه با نرخ 11,700 سومانی بنزین گاز در کوزه سیدن موتور 1.6 لیتر کاروبکش مکانیکا. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. سروشنا فروخته میشه. بیهوده زنگ نزنین. الان گوش کنید بردار عزیز. ما همین نوارا در تیک تاک هم میپرتیم. رقمای 931 07 90 و رقمای همین ماهای واتساپ مراجعه برای رکلام. خانه دارین ماشین و دیگر داشته باشین روان کنین. ماده زنگ نزنین بردار عزیز. اویدی فروشی مول محصولات ها ماده مراجعه کنین. اویدی ماشین همین رقمای 885 07 0077 زنگ زنین. 11,700 سومانی بنزین گاز در کوزه سیدن باز معامله داره. مرحمت کنین اسپیت کنین بگیرین شه. ماشین فروشی چهارم دوستان عزیز باز یک دونه دیو نکسی قبول کردن. سالش 1996 در باختر قرغان تپه
16000 сомонӣ меган барои фурӯш. Ҳаминқадр нархша мақсад соҳиби мошин пешниҳод кардагиай. сӯзишвориш бензини газ ҳардаш кор мекунад. мошин дар кузофи хечибекай краскаи сирх дидестен худотон састяниша неки ҳолати краскаи мошинаву ва дигаршо дидестен. авио моториш 1.6 литрай, коробкаш механика. алиш ҳам мешавад вариантора пешниҳод кунен. ягон мошини қиммат бошад сумтон метия бардор азиз. агар мошинтон мақсад арзонтар боша, агар ягон сумтонам мегира. хулоса оиди мошин бо худотон занг занен. ҳамин наворда лайк монен бардор азиз. имкон боша акаҷонои азиз ҳамин лайкотонам монен далши тамошо карда рафтан бигирен. панҷум мошин боз як дона Daewoo Nexio беҳад ирӯз бисёр шида бачо азиз, бисёртар қабул кардем. солиш 95 дар душанбеай рақамоша мондем барои муроҷиат 0400. нархиш боша 15000 сомонӣ меган. сӯзишвориш бензини газ дар кузофи седан авио моториш 1.6 литр, коробка передачи механика. фақат занг занен варианти алишам ҳастай. ваз 2115 2110 боша мега алиш мекунемша. хуб дӯстон азиз, дар ҳамин навори мо лайкора монен. мо хулоса реклама қабул мекунем. дар 3 YouTube канал мемонем, дар TikTok, дар Instagram мемонем бачо азиз. касоне ки дошта боша агар метавонед равона шинем. мо дар навораи баъдина ҳаракат мекунем, реклама кунем, шумо дар буфурӯшем битем. хулоса кортона осон кунем. мошини фурӯшии шашум Daewoo Matiz. рости дар комментария хондам бачаҳо Matizам пешниҳод кунем гуфта нависта буданд. ҳамира ёфтем баҳри шумо. солиш 2001 дар гулистон қайроқум дар мошинча. нигоҳ кунед чӣ хел хиштоакай. ака дили ҷигарша намедонем бачаҳо, то ҷое ки сурати дароншам роӣ кардагиан. нигоҳ кунед. сӯзишвориш бензини холӣ дар кузофи хечибек моториш 0.8 литр, камрасход автоматикаи бо бачаҳо. нигоҳ кунед. ҳамун нафарое ки мо дар нависта будем ки автоматика Matiz монем, успед кунед бигиренша. 25000 сомонӣ меган. боз автоматика. экономични мошинай ба тамоми тафтишот мошин тайёрай. кузов живояй, полни ҳама порядки гуфтагиай. ҷа қайд кардан якамон камкам русира зиёд медонистай. ҳам хел дар болои капот пулаимони мега чахчах мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ Opel Astra F, солиш 1997. мошин дар душанбеай Opel дагзаштем бачо азиз. дар душанбеай 45000 сомонӣ нархиш. сӯзишвориш бензини газ дар кузофи хечибек авио мотори 1.6 литр, коробка передачи боша механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мешини газ меҷиқ мега. фақат соҳиби мошин задагӣ пусидагӣ варид умуман надорад. бо дили пур мегирен. акоиҷа деҳқониш гиртага туташ мекунем мега. намедон туташ чӣ боша. мегири фақат тута мекунӣ гуфтага. 45000 сомонӣ дар душанбеай бензини газ кор мекунад. хуб дӯстон азиз, оиди мошин метавонем маълумотро таҳти рақами 1313 занг занед бигирем бо худтон. Opel Astra F, солиш 93 ҳай 1993, 1993 ба забони ӯзбекӣ. дар душанбе бо нархи 34000 сомонӣ фурӯхта мешавад. камкам шухиам дар кора бачаҳо. бензини газ дар кузофи седан авио мотори 1.6 литр, коробкаш механика. хоб мо да қайд кардан бародар азиз. салом алайкум бародаро. мошин берасходай, документ 4 моҳа, даро электропакет, люк. хоб хадавои тупча, мотор 100%, чашкаҳош беварид, чотка. хулоса ки мегирен ҳай карда мегарден. расход намекунен то вайрон шуданша ҳай карда мегарден. ина маълумот бачо азиз. гази бензин доштай 34000 сомонӣ будай. солиш 93 Opel Astra F. ҳамин гап да як дона лайкора монем бародар азиз. бе лайк намешава. Opel Astra G, солиш 1999. айни ҳол дар Данғара қарор дорад. 42000 сомонӣ нархиш.
рақамҳои 82 занг занед. дар кузови хечибек бензини газ 34. объем мотори 1.6 литр, коробкаш боша механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. занг занед, боз мефаҳмонем, хулоса маълумоташа метем. данғара касоне ки дар данғара наздик ҳастен рафта бояд бибинен. шаҳад 42000 сомонӣ мега. ака бо ӯ тарафша худотон бардор азиз гап занен, гапзарон кунен оиди моторашо, оиди корбори электрикиш, баъд харидориш кунен. фақат аввал занг занен ки ҳамин рақамҳо кор мекунад намекунад. баъзеҳоша мефурӯшанд, мекишанд, мемонанд, мода мегӯянд, менависанд ки бародари номеро кор намекунад, туда суда. Opel Meriva дӯстон азиз 2003 сол 2003 сол дар хуҷанди бостонӣ 44000 сомонӣ нархаш. 34 бензини газ дар кузови хечибек, объем мотори 1.6, коробкаш механика. ин Meriva Zefira бу монанди Zefira меган, баландай. малярдни кор надорад. хоб техосмотри 11 моҳа, бензин расходаш дар 100 км 8 литрай. хоб расходи газ бошад мега дар 90 км 10 литр. мотор 100% хадавой 100% кардагӣ аст. задни камера дорад. хоб калонка 4 дона калонкаи оригинал ҳам дорад. арзон намешавад. 44000 сомонӣ нархаш. как Zefira мошин краткашавин чихе хушрӯи тозакай. ҳай бо худтон занг запирсен. мошин навбатӣ дӯстон азиз Opel Vectra A солаш 1994 дар душанбе бо нархи 28000 сомонӣ. 36 бензини газ дар кузови седан, объем мотори 1.6 литр, коробкаш механика. хоб маълумоташа бинем бародар азиз. салом алайкум. срочна мошини фурӯшӣ дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. солаш 94. яксола ҳуҷҷат савдо дар назди мошин. илтимос беҳуда телефон накунен. тавассути номеро мега савдо накунен. савдо дар назди мошинай. бародар азиз беҳуда зангшон назанен. акора баъзешон дар коран, баъзешон арку айкор миян. хулоса ки ҳамон касе ки харидори қызиқ ҳастен занг занен. навор дар лайкора монем бародар азиз. иншоалло хуб мешава. мо баҳри шумо ҳаррӯза навор мекунем. 10 дона 12 дона навор мекунем. шумо бародари мо соҳиби мошин шава. ҳамин лайкора монен имкон бошад падилит сакнен дар имо ва ватсаптон. боқӣ дар амони худо то навораи баъд.